जिनको भी जॉइंट पेन है या फिर जिस्म के किसी भी हिस्से में जोड़ों का दर्द है, उनके लिए आज ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि खसखस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। खसखास जिसे हम इंग्लिश में जिसे पॉपी सीड्स भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपकी जॉइंट पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि इसके अंदर मॉर्फिन पाया जाता है, जिसे बहुत सारी दवाइयों में एज अ पेन किलर इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अंदर कुदरती मॉर्फिन पाया जाता है, जिससे आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है या जॉइंट पेन है तो वो ठीक हो सकती है। इसके अलावा इसके अंदर जिंक पाया जाता है, जो कि शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन है। शुगर के वो मरीज जिनके जख्म नहीं ठीक होते, उनके लिए भी बहुत ही मुफीद ये वीडियो है। और हमारे यहाँ पे एक मिथ पाई जाती है, औरतों को एक मर्ज लाहक होता है जिसे अठरा कहते हैं। अठरा जो है वो असल में हमारे जो मसल्स हैं, ये स्ट्रेच जब नहीं होते, इनमें स्ट्रेचेबल नहीं रहते, तो उसे कहते हैं अठरा। और आज की ये वीडियो उन औरतों के लिए भी बड़ी अहम होने वाली है जिनको अठरा का मसला है। उनका अठरा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे एक मिथ पाई जाती है कि ये इसे कोई रूहानी या फिर बदरूहों के साथ जोड़ा जाता है। ये बहुत ही गलत मिथ है। हालांकि जब हमारे मसल जो हैं वो स्ट्रेचेबल नहीं रहते, तो फिर उसे अठरा कहते हैं, और उनके लिए भी आज की ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है। मैं हूं फरियाद अनैत और आप देख रहे हैं चैनल डायबिटीज गुरु। देखिए, हम आज इसके 9 गुण आपके साथ शेयर करने वाला हूं मैं। 9 ऐसे पॉइंट्स जिनसे आपको पता चलेगा कि खसखस जो है वो कितनी अहम है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारी शुगर भी प्रिवेंट हो और हमारे जोड़ों की दर्द भी प्रिवेंट हो। और किसी को अगर जोड़ों के अंदर दर्द है और उसे यूरिक एसिड का मसला है, तो यूरिक एसिड की वजह से अगर क्रिस्टल्स बन चुके हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 15 से 20 दिन ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, और इसको इस्तेमाल करने के बाद आपके क्रिस्टल्स, जोड़ों के अंदर जो क्रिस्टल्स बने हुए हैं यूरिक एसिड की वजह से, वो भी खत्म हो जाएंगे। आपका किडनी स्टोन जो है वो भी खत्म हो जाएंगे, और आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। सो आए हम इसके 9 गुणों की तरफ चलते हैं। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर फाइबर है, इसके अंदर प्रोटीन है, और आयरन और पोटाशियम इसके अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अहम हो जाता है। और दूसरे नंबर पे ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये सेल को मरने से बचाता है। हमारे जिस्म के अंदर इसके जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो हमारे सेल्स को मरने से बचाते हैं, और हमारे जिस्म के अंदर अगर किसी वजह से कोई भी सोजिश है, सूजन आ गई है, तो उससे भी हमें छुटकारा देता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है वो ये है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम हमारा है उसको भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कि ये हमारे मसल्स को स्ट्रेचेबल बनाता है। सो हमारा जो मैदे का बॉल है, वो आपको पता है कि जब हम कुछ भी खाते हैं तो उसके बाद वो हरकत में आता है, वो हरकत करता है और पूरे खाने को एकदम हिलाता है। तो अगर उसमें स्ट्रेचेबल नहीं रहेगा हमारा मैदा, उसके मसल्स, उसके पट्टे जो हैं वो स्ट्रेचेबल नहीं रहेंगे, तो फिर मूवमेंट जो है उसकी वो कम हो जाएगी, और मूवमेंट अगर कम होगी तो हमारा मैदा पूरे से काम नहीं करेगा। इसलिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है, क्योंकि ये हमारे जिस्म के आंते, हमारे जिस्म के पट्टे, हमारे जिस्म के मसल जो हैं उनको स्ट्रेचेबल बनाता है। और चौथे नंबर पे आता है हार्ट हेल्थ। हमारे जो दिल की हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर पाया जाता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड का आपको पता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हमारे दिल के लिए, हमारे जिस्म के लिए और सारे मसल्स के लिए बड़ा ही बेहतरीन होता है। इसलिए ये हमारे हार्ट की हेल्थ जो है उसके लिए बड़ा बेहतरीन है। और 5वें नंबर पे आता है एंटी इन्फ्लेमेटरी।
ہمارے جسم کے اندر کہیں پہ بھی کوئی سوجن ہے، سوزش ہے، اس کو یہ کم کرتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مورفن جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور مورفن جو ہے وہ پین کلر کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ یہ بہت سی دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹیبلٹس میں استعمال ہوتا ہے، کیپسولز میں پایا جاتا ہے، انجیکشنز میں پایا جاتا ہے۔ سو مورفن اگر کہیں پہ انجری ہو جائے یا کوئی بھی درد ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سو مورفن کی وجہ سے یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے، یہ سوجن میں بڑا کام کرتا ہے۔ اور چھٹے نمبر پہ آتا ہے بون ہیلتھ۔ یہ ہماری بون ہیلتھ کے لیے بہت ہی مفید ہے، کیونکہ اس کے اندر کیلشیم پایا جاتا ہے۔ کیلشیم کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے، کیلشیم کی موجودگی کی وجہ سے ہماری جو بون ہیلتھ ہے وہ بہت ہی بہترین رہتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے ہماری 7ویں نمبر پہ نیند۔ ہماری نیند کو امپروو کرتا ہے، سلیپ کو امپروو کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر الکلائڈز پایا جاتا ہے۔ الکلائڈز جو ہے وہ ہماری نیند کو امپروو کرتا ہے۔ اور 8واں پوائنٹ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے اندر امیونوگلوبولنز پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے۔ اور 9واں پوائنٹ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ ریڈیوس کرتا ہے ہماری سٹریس کو ریڈیوس کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر الکلائڈز اور اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں۔ سو ان دونوں کی وجہ سے ہماری سٹریس جو ہے وہ مینج ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب سٹریس مینج ہوگی تو بیماریاں بھی مینج ہوں گی، بہت سارے مرض جو ہیں وہ مینج ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے استعمال کی طرف۔ خشخش کا جو استعمال ہے وہ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے مٹی کا ایک برتن لینا ہے، اور جسے ہم پنجابی میں دورا اور ڈنڈا کہتے ہیں۔ سو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو پیستے ہیں اس کچے برتن میں، اور پیس کر اس کا دودھ بنایا جاتا ہے۔ جو آپ کو اگر آپ روڈ سے کہیں گزریں تو پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر یہ ایسا خطہ ہے جہاں پہ خشخش کا دودھ بنا کر سیل بھی کیا جاتا ہے۔ سو ہم نے اسے وہاں سے نہیں پینا، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈالی ہوتی ہیں، یا پھر کوئی فلیور بھی ڈالا ہوتا ہے جو اصل دودھ نہیں ہوتا۔ سو آپ نے کیا کرنا ہے، خشخش کو گھر پہ لے آنا ہے، اور گھر پہ لا کے اسے رات کو بھگونا ہے، اور صبح اٹھ کر اس میں سے رات کو ہی آپ نے مٹی جو ہے وہ چھان کے نکال لینی ہے۔ مٹی نکالنے کے بعد آپ نے اسے ساری رات بھگوئے رکھنا ہے، اور صبح اسے پانی میں سے نکال کے صاف کر کے آپ نے اس مٹی کے برتن میں ڈالنا ہے، اور اسے اچھے سے پیسنا ہے۔ اسے اچھے سے آپ نے گرائنڈر میں سے نہیں ڈالنا، کیونکہ گرائنڈر میں اس کا صحیح سے دودھ نہیں نکلتا، بلکہ کچے برتن میں۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ایک اور فائدہ ہوگا کہ آپ کے مسل جو ہیں ان کو بھی ایک ایکسرسائز ملے گی، اور یہ بہترین ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس میں آپ نے اس کا دودھ جو ہے وہ نکال لینا ہے، اور اس میں اور 2 چیزیں ڈالنی ہیں۔ 4 عدد کالی مرچیں اس میں آپ نے ڈال لینی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے 5 سے 6 عدد بادام کی گریاں جو ہیں وہ اس میں ڈال دی۔ 5 سے 6 عدد بادام کی گریاں، کالی مرچ جو ہوتی ہے اس کے 4 عدد دانے، اور سونف جو ہوتی ہے، سونف آپ نے اس میں لازمی تھوڑی سی چٹکی بھر، تھوڑی سی جو ہے آپ کے حسب ذائقہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ سو تھوڑی سی سونف بھی اس میں ڈالنی ہے، اور اس کو خوب پیسنا ہے۔ پیس کے وہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ خود یہ کریں، تاکہ آپ کے مسلز جو ہیں یہ ایکسرسائز ان کی ہو جائے۔ سو آپ نے اس کے بعد اس کا دودھ نکال لینا ہے۔ دودھ نکال کے آپ نے یہ صبح نہار منہ یہ آپ نے کرنا ہے، صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے۔ تقریباً 4 سے 5 بجے آپ اٹھیں، اور اٹھ کے یہ کام کریں۔ اس کے بعد اس کو پینے کے بعد آپ ایکسرسائز پہ چلے جائیں، کیونکہ اس میں بہت سارے منرلز ہیں، وٹامنس ہیں، میگنیشیم ہے، زنک ہے، آئرن ہے۔ اور وہ لوگ جن کو شوگر کی وجہ سے خون کی کمی ہو گئی ہے، یا پھر شوگر کی وجہ سے نہیں بھی تو ویسے بھی اگر خون کی کمی ہو گئی ہے تو یہ خون کی کمی کو بھی پورا کرے گا، اور یہ آپ کی ازدواجی لائف جو ہے اس کے لیے بھی بڑا بہترین ریمیڈی ہے۔ آپ کی ازدواجی لائف جو ہے وہ بڑی بہترین ہو جائے گی، اور آپ جو ہیں، آپ کے جوائنٹ جو ہیں
उनके अंदर अगर क्रिस्टल्स हैं, दर्द है, किसी किस्म की दर्द है, तो वो भी उससे आप बिल्कुल छुटकारा पा लेंगे। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर अगर वो क्रिस्टल्स भी हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे और आपकी स्पेशली गुर्दे की हेल्थ जो है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके अंदर अगर कोई पथरी है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी आपके गुर्दे प्रिवेंट हो जाएंगे। और इसके अलावा आपके मसल्स जो हैं, देखिए पेन जो है उसकी एक बहुत बड़ी और भी वजह है, यूरिक एसिड ही नहीं, यूरिक एसिड तो इससे ख़त्म होगा ही होगा। एक और बड़ी वजह है कि हमारे मसल्स जब स्ट्रेचेबल नहीं रहते तो मसला ये बनता है कि हमारे जोड़ जो हैं इन पे ज़्यादा प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से इनमें रगड़ आना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से भी ये दर्द हो सकती है। सो जब आपके मसल जो हैं वो स्ट्रेचेबल हो जाएंगे तो आपके जोड़ों की दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको यूरिक एसिड का मसला है तो यूरिक एसिड का मसला भी 10 से 15 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप ये रेमेडी जो है वो 3 से 4 महीने तक इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको कोई भी मसला नहीं रहेगा, बल्कि आपके जो मसल्स हैं, आपका जिस्म है, वो इंसुलिन सेंसिटिव बन जाएगा। इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है इसमें बढ़ जाएगी, क्योंकि ये मसल्स को स्ट्रेचेबल बनाता है, तो इसके साथ साथ ही ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ा देती है। खसखस के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। बहुत शुक्रिया।